हेलो गाइस, फिर से स्वागत है चैनल का। आज ही हमें न्यू आदिवासी नतून आदिवासी न्यू आदिवासी ब्लॉग में। तो गाइस आज আমি একটা বস্তু দেখাবো। তো গাইস আজি একদম ঘর সব সাফা করছি, কারণ আজি পূজা পরব কোনো নাইকি ওগুলাকে দেখাবো। তো গাইস এই যে পুরা আংনা মুছিয়েছে, কারণ শিকড়টা বেশি হয়ে যাচ্ছে না ইন্ডিয়ায়। তো শিকড় খাই খাই মানে यहाँ पूरा लाल মানে পেন্ট করে দিল, একদম পুরা লাল পেন্ট করে দিল। তো ওইটা কারণে यार রাগ উঠি গেল, তার পিছে দিল হালদিয়া পেন্ট মারে। তো গাইস কমেন্টে বলবে কে কে বেশি শিকড় খায় ভাল পায়, আর যে শিকড় খায় ভাল পায় গাইস ও হাঙ্কা 2 প্যাকেট মান শিকড় শেয়ার করে দিবে। সালা এই দিন কি হচ্ছে, ভাত খালে ভুক না লাগে, বিড়ি খাই খাই ফেফড়াটা চ্যাপটা হয়ে গেল। ডক্টর সামনে যেতেই লাগে। সালা আজিকালি ভাত খালে ভুক নাই লাগে, ফজিরে হলে বিড়ি নাই খেলে আগা নাই হলে कोनो तो गड़बड़ है। सॉरी, हिंदी में थोड़ा मेरा गलती हो जाता है, तो मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा नहीं जानता है। एक तो बात बोलता है हम तो आदिवासी है ना, तो इसलिए थोड़ा मैं आदिवासी चला ही जाता है। तो गाइस ऑल ऑफ देरी हिंदी में बताएगा। तो गाइस क्या बोला है हमने, ओह सॉरी हिंदी बोलेगा। हाँ हाँ हिंदी बोले। तो गाइस हिंदी बोलना तो मुश्किल काम नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलता है हिंदी। तो गाइस ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी है। आज के लिए ভিডিওটা এতটাই, আরো পাবো তোদের নেক্সট ভিডিও। কোনো যদি গড়বড় হলো তো প্লিজ মাফ করে দিন। তো বাই বাই।